بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 111 یعنی 111۔ ترجمہ: قالو انہوں نے کہا، ارجح انتظار میں رکھیے اس کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو۔ ارجح انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، وَأَرْسِلْ اور بھیج دیجئے، فِي الْمَدَائِنِ تمام شہروں میں یا بڑے بڑے شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والا، میسج لے کے جائے، ڈھول بجائے، چاہے جو بھی ان کا طریقہ تھا جا کے بتا دے کہ بادشاہ کہتا ہے بڑے بڑے جادوگر آئیں اور جو فن میں سب سے آگے نکلے گا بادشاہ اسے انعامات سے نوازے گا۔ اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تو بڑے بڑے جادوگروں کی تو لاٹری کھل گئی، جیسے سب اکٹھے ہونے لگے۔ یہ پیچھے ہم نے ساری تفسیر کل پڑھی تھی اس کی، وہی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرعون کے ساتھیوں نے، ارجح اس کو ڈھیل دے دو، اس کو انتظار میں رکھو، موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ ان کو انتظار میں رہنے دو اور کام یہ کرو کہ بھیجو کس کو؟ پیغام دینے والے کو، اعلان اناؤنسمنٹ کرنے والے کو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، اعلان کرنے والے، بتانے والے، لوگوں کو لے کر آنے والے بھیجو، تاکہ مختلف بڑے بڑے جادوگر آئیں اور اس کا ہم مقابلہ کریں اور ہم ہی جیتیں گے۔ یأتوک کہ وہ لے آئیں آپ کے پاس، حاشرین جمع ہے حشر کی، ایک بندے کو نہیں بھیجا، کنے زیادہ لوگوں کو بھیجو مختلف شہروں میں، تاکہ وہ سب نا وہاں کے جادوگروں کو لے کر آ جائیں۔ یہ آگے بھی جمع کا صیغہ ہے، یأتوک کہ وہ لے آئیں تیرے پاس، بکلی ہر، ساحرین جادوگر، علیم پہنچے ہوئے کو، ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ تو اس کا کیا وہ رزلٹ نکال رہے ہیں دل ہی دل میں کہ پھر جیت جائیں گے ہم؟ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری کائنات مل جائے، وہ تو ایک مصر کا تھا نا علاقہ، اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہا تھا نا ایک آدمی نے کہ تم لوگ کہتے ہو یہ قرآن ایک مطلب کہ قصہ ہے، کہانی ہے، یا پھر ایک جادوگر کا کلام ہے، یا ایک اس وقت نا لوگ ادیب بڑے تھے، کہانیاں لکھنے والے، شعر و شاعری کہنے والے، اور ان کے شعر و شاعری میں ردم اور آگے پیچھے جو جوڑ توڑ ہوتے ہیں نا بڑے کمال کے تھے۔ وہ آدمی کہتا ہے چلے میں چیک کرتا ہوں، بڑے بڑے اپنے نا مؤدب کے کلام لاؤ جو انہوں نے لکھے ہیں، اور قرآن کا کلام بھی لے آؤ، ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ جب اس نے چیک کیا نا سب کے کلام پڑھتا رہا، تو جب قرآن پہ آیا تو کہتا ہے قسم اللہ کی یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ منوا کے رہتے ہیں کس بات کو؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جاندار چیز ہے اور حق کے آگے کمزور باطل چیز ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے کس کا غلبہ ہے؟ حق کا ہے، اور اسے ہی آنا ہے، اسے ہی چھا جانا ہے۔ تو خوش قسمتی ہر اسی انسان کی ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے۔ حق ایسی چیز ہے جو اس کا ساتھ دیتا وہ بھی چمک جاتا ہے۔ حق اتنی خوبصورت چیز ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے بھی چاروں طرف ہمارے ماحول میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمارا حق آزمایا جاتا ہے کہ ہم حق بولتے ہیں یا نہ حق، ہم حق میں کسی کا ساتھ دے رہے ہیں یا باطل میں، سب واضح ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے فائدے کی خاطر بڑی ساری جھوٹی کہانیوں کا ساتھ دے جاتے ہیں، بڑے جھوٹے لوگوں کا ساتھ دے جاتے ہیں، بڑے ہی فتنہ پرداز کی سائیڈ لے جاتے ہیں، حق وہاں پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اگر ایسے ہی ہم نے حق کو چھوڑ دیا تو حق والا معاف کرے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں حق میری طرف سے ہے،
हक मेरी बात है, हक मेरी नबूवत है, हक मेरी रिसालत है, हक मेरा रास्ता है। जिसने इसको छोड़ा उसने तो अल्लाह को छोड़ दिया ना। तो अल्लाह कहते हैं मा कदरुल्लाह हक कदरी, इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। आला चीज की कदर करते हैं ना, कीमती चीज की। इस दुनिया में अगर कोई कीमती चीज है तो वो अल्लाह है। इससे बड़ी कोई कीमती चीज नहीं है। जिसके पास अल्लाह है ना, उसके पास सब कुछ है। और जिसका रब नाराज हो गया उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी दुआ है, अगर हमारा रब हमसे नाराज है तो राजी हो जाए अपनी किबरियाई के वास्ते, अपनी रबूबियत की बिना पर, अपनी वसी रहमत के सदके। हम तो अल्लाह ताला को इतने कमज़ोर हैं, अगर कहे ना हम राज़ी कर लेंगे तो हमारी बस की बात नहीं है। इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिइज़्निल्लाह, इल्ला बितौफ़ीक़िल्लाह, मगर अल्लाह की तौफ़ीक के साथ। हम अल्लाह की तौफीक तलब करते हैं। अल्लाह हमें नेकी की तौफीक अता फरमा और हर बुरी चीज़ से, हर बुरे अमल से अल्लाह हमें दूर रख। या हादियो बरहक हमें हिदायत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हमें हर वक्त ऑल टाइम हक का साथ देने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये नाहक होकर भी देखे, जैसे फिरौन कूद पड़ा था ना समंदर में। अब तू ये तो देख, तेरी रबूबियत कितने कुछ जोगी है, तो कर क्या सकता है, फिर तो वो काम करना। अब उसका तकब्बर का अंदाजा लगाए कि इतना बड़ा है उसका तकब्बर कि उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं समंदर में रास्ता बना लूंगा कि नहीं। उसे लगा बना लूंगा। अब वे कह रहे हैं कि बड़े बड़े जादूगर ले आओ, सच्चे साबित हो जाओगे। ऐसा हो सकता है? हक ही साबित होगा, हक ही गालिब आएगा। वजाअ सखरतु, और आए जादूगर वड्डे वड्डे, पहुंचे हुए जादूगर आ गए। फिरौन के पास आए वो, क्योंकि उसी ने ढंढोरा करवाया था ना कि जादूगरों को बुलवाया जाए, लाया जाए उसके लिए। तो कालू, उन जादूगरों ने कहा, इन्ना लना, यकीनन हमारे लिए ला अजरन, अलबत्ता इनामात होंगे। कुन्ना, अगर हो जाएंगे हम, नहनुल गालिबीन, गालिब आने वाले। अगर हम गालिब आ गए ना, आज जीत गए ना, तो आज फिरौन से कह रहे हैं फिर आपसे तो हमें बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। अब फिरौन ने इन्हें खुश करने के लिए कहा, काला, कहा, नाम, जी बिल्कुल। नाम का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, ये काम है, ऐसे ही है। कहते ठीक है, हाँ होंगे इनामात भी होंगे, खुश भी होंगे, तुम्हें खुश करूंगा, तुम्हें अपने करीब करूंगा, अपना यूं समझ ले करीबों में से कर लूंगा। जो करीब होते हैं तो उनकी तो बड़ी सुनवाई होती है ना। काला, कहा, नाम, हाँ हाँ, व इन्नकुम, और यकीनन तुम, लमिनल मुक़र्रबीन, अलबत्ता करीबों में से होंगे, तुम मेरे करीबी बन जाओगे। लो जी, अब एक झूठे रब की कुर्बत कोई नेमत है? नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तो और भी ये है ना नुकसान की बात है। जितना अल्लाह ताला कुफर से दूर रखे, झूठ से दूर रखे, जुल्म से दूर रखे, वो नेमत है। और जिसको जितना कुफर बड़ा मिलेगा वो उतने घाटे में है, घाटे का सौदा है। अब इन्हें कौन समझाए ये वाली बात। कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, तिड़तड़ा के ना अब जादूगर मैदान में आ गए, भाई इनाम मिलेगा, हम बादशाह के करीब हो जाएंगे, वाह वाह, बल्ले बल्ले। उनको क्या पता इस्लाम क्या चीज़ है, ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, हक क्या है, ये पता ही नहीं। बल्ले बल्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं, कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इम्मा अन तुल्किया, तू फेंकेगा पहले अपना जादू। उन्हीं के नज़दीक तो जादू ही था, अपना करतब तू पहले दिखाएगा। व इम्मा अन नकूना, या हम हैं नहनुल मुल्कीन, अपना करतब डालने वाले, यानी पहले हम अपना काम दिखाएं या आप अपना दिखाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अलकूह, तुम पहले डालो, तुम दिखाओ क्या दिखाने वाले। इतना यकीन, इतना अल्लाह पर पुख्ता भरोसा,
डगमगाए नहीं है कि ये पता नहीं आज क्या करेंगे और मैं कहीं हार ही ना जाऊं। उसे यकीन था कि मेरा रब सबसे बड़ा है और वो हक है, सब बातिल को खत्म कर देगा। ये इस चीज पर कादिर है मेरा रब, और मेरे साथ मेरा रब है। और जिसको यकीन हो ना मेरे साथ मेरा रब है और वो हक पर हो, तो यकीनन अल्लाह उसे गलबा अता करते हैं। क्या हुआ? कहते हैं क़ाल अल्क़ूह, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहले तुम डालो। क्या करतब दिखाना चाहते हो? फलम्मा अल्क़ऊ, बस जब उन्होंने डाला ना, अपना करतब दिखाया ना, सहरू आयुनन नासी, सहरू तो उन्होंने जादू कर दिया, आयुनन नासी लोगों की आंखों पर। लोगों की आंखों पर जादू करने से क्या फायदा उनको हुआ कि वो जो रस्सियां उन्होंने फेंकी थी ना, वो उन्हें सांप नजर आने लगे भागते दौड़ते। वस्तरहबूहुम, तो उन्होंने उनको डराया, यानी कि वो सांपों को देख के डर गए। वजाऊ, और वो ले आए बिसिहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू वो ले आए, यानी ये बड़े जादूगर थे जिन्होंने ये आजमाई की। अब सारे खुश, वाह वाह भाई, इसका जवाब नहीं मूसा दे सकता। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी महदूद सोच है। उन्हें नहीं पता अल्लाह तो हमारी सोच से भी ज्यादा कर सकता है। वअौहैना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, वाउ और औहैना, हमने वही कर दी, इला मूसा, मूसा की जानिब। क्या वही की? अन अलकी असाक, ए मूसा अपना आसा फेंक। जहां उनकी रस्सियां फेंकी हुई थी वहां आसा फेंक दे। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, तो अचानक वो खाने लगा। वो कौन? आसा, अज़दहा बनकर, बड़ा सारा सांप बनकर। तो तल्क़फ़ु खाने लगा, मा यअफ़िकून, यअफ़िकून जो उन्होंने झूठे सांप लोगों की नज़रों पर जादू करके बना छोड़े थे। अब वो लोगों को ही नजर आ रहा है कि वो उनको खा रहा है। सब जादू खत्म हो रहे, हार गए वो लोग। फवकाल हक, हक वाक़े हो गया, हक साबित हो गया, हक जाहिर हो गया, हक गालिब हो गया। व बतला, और छट गया, खत्म हो गया बातिल, मा कानू यामलून, जो वो अमल कर रहे थे। वो सब क्या हो गए? खत्म हो गए, हार गए। अब ये जादूगर थे ना, इन्होंने इस बात को समझ लिया कि वाकई ही ये सच्चा नबी है। यहाँ हमसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, तो ये हमसे जीते, ये जादू नहीं है।